ang bagong part 2. Akyat po tayo dyan. Sarap yan, oh. Tinapay. Master, Choy Choy. Master, ako. Kami na naman tatlo. Pangakupal. Ayan. Dito lang, dito lang, dito lang. Ganda na, Master. Okay. Ayun po, swerte yun, oh. Master, oh. Nakaswerte, oh. Ay, naputang nyo. Ay, natulo. Kita nyo ba? Oo, kita nyo? Ay, no, ay, naputang nyo na. Ay. Putang ina mo, ekwas. Putang ina. Balatayin ka natin yan. Gamot mo, Master. Punta natin. Unahan natin sila. Di yan. Tadyakan ko yan. Putang ina yan. Jel! Jel! Angel! Angel! Hindi na natin mabibidyoan sila. Hindi na natin sila mabibidyoan. Ay! Ano? Abi, wawawala na yung babae na. Ah, tara! Upal na ulog. Tingnan mo yung buta. Nahulog putol. Uy, gumaling pa din, ano?